Daghang salamat sa imong gingharian. Mateo Kapitulo 6 versikulo 9. Mao ni ang ikatulong klase sa pag-ampo, appreciate, pagpasalamat. Daghan ang mo interpret niining maong bersikulo nga mura taog nangayo sa Ginoo, nang hinaot ta nga ihatag sa Ginoo ang iyang gingharian. Padako kayo na nga insulto kung inganaon nato na pag sabot nining maong bersikulo para nako. Ang buot pasabot ni Jesus gud ani yung ang bersikulo sa iyang pagtudlo ni maong pag-ampo. Magpasalamat yun ta nga ning abot na ang gingharian sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Tinaagi or tungod sa pagkatao sa ato ang manunubos nga si Hesukristo. Ako kayo ng insulto nga kung mangayo ng lingtang nga o mang hinaot mangalingtang nga moabot ang gingharian sa Ginoo, di mura ta og wala nato dawata, wala nato tan-awa nga ang pagkatao sa ato ang manunubos nga si Hesukristo walay hinungdan dito siya. Dili dito mo ang pagtukod sa iyang gingharian. Mao na nga gitudloan ta ni Jesus sama ra pod sa makanunayon niya mga pag-ampo, magsugod yun na siya o pasalamat sa Ginoo. Di gid ni na kalimutan ang pagpasalamat. Itudloan po ta niya nga ang pagpasalamat importante ni kay mao ni ang kinaiya batasan nga gusto natong kuptan, kay mao ni ang batasan nga gi-recommend sa ato ang Ginoo. Gratitude, God's recommended attitude. Ano nga magpasalamat ta kada adlaw. Di na ta magsige og reklamo pa, pangayo pa sa unsa nga wala nato kinahanglan. Di na ta magngayo pagdaghan kayong mga butang atong makuptan. Ang ato ang kinabuhi magmalipayon lang ta kung daghan tag makita nga mga rason nga mapasalamaton ta sa Ginoo.